अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ उसका तल्लुक जनरल नॉलेज से है, कुछ मुकामी सियासतदानों से है। बहरहाल कुछ ना कुछ है ज़रूर। प्रोग्राम देख के आप बात सुन के खुद अंदाज़ा करें कि फैक्ट्स क्या है। तो जैसे आपने देखा है, ढोलक बजते देखी है महफिलों में। वो आलम लोहार साहब चिमटा बजाया करते थे। जो बड़े बड़े फनकार हैं वो ऑर्केस्ट्रा या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक साज सामान से साज बजाते हैं, और लोग जो हैं वो सुन के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये होता था कि ये जी कॉन्सर्ट हो रहा है पॉप म्यूज़िक का, ये कॉन्सर्ट हो रहा है जी कि देसी म्यूज़िक का। तो हमारे एक बहुत सीनियर, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, हमारे सियासतदान सिंध से तल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने कहा एक बयान में, अकेले घर नहीं अखबारों में, कि मैं ईंट से ईंट बजा दूँगा। अब मेरे लिए ये बहुत नई बात थी। इट वॉज ए स्ट्रेंज थिंग फॉर मी कि वो ईंट से ईंट बजाएंगे। ये क्या चक्कर है? वो क्या कोई करतब करेंगे? कैसे बजाएंगे ईंट को? मैंने घर में 2 ईंटें उठाई, उनको बजाने की कोशिश की, तो वो बजने की बजाय टूट गई। अब मुझे समझ ना आई। मैंने कहा चलो लेट वी वेट एंड वॉच कि वो कैसे बजाएंगे, क्या करेंगे। तो मैंने ख़ास तौर पे उनकी तरफ अपने पूरी तवज्जो मबज़ूल कर दी। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि वो तो बयान दे के बैरून मुल्क चले गए। अब मुझे समझ आई कि शायद इधर वो ईंटें दस्तयाब नहीं जिन्हें बजाया जा सके। वो बयान जाने से पहले बयान दे गए कि मैंने ईंटें बजानी है, और वो ईंटें शायद बैरून मुल्क से मिलती हों। वो बेचारे इतनी दूर गए ईंटें लेने के लिए, वापस आके ईंटें बजाएंगे। चलो फिर इंतज़ार करते हैं। लेकिन आज तक वो मेरा इंतज़ार ही रहा। ना तो मैंने उनके हाथ में कोई ईंट देखी, ना ही उनको बजाते हुए देखा, कोई समझ ना आई। तो मैं अपने उस्ताद साहब से गया पूछने के लिए। रास्ते में मैं सोच रहा था कि अभी भी वक्त है, शायद वो कोई ईंटों से स्टेज तैयार कर रहे हो जिसके ऊपर बैठ के उन्होंने ईंटों को बजाना हो, और नीचे ईंटों पे ही उनके जो है सियासी कारकुन वो बैठे होंगे, और ये तमाम लाइव चलेगा कि जी वो ईंट से ईंट बजा रहे हैं। लेकिन ये बात सोचता सोचता मैं अपने उस्ताद के पास पहुंच गया। मैंने कहा सर, ये समझे कि मेरे लीडर ही हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते, गलत बयानी भी नहीं कर सकते, गलत दावा भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूँगा, और आज तक उन्होंने बुझाई नहीं। मैंने उनके हाथ में देखा है, कोई ईंट नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ बच्चे, यही बात है ना कि तुम लोग अनपढ़ हो ना, इल्म नहीं सीखते। ये तो मुहावरा है। ईंट से ईंट बजाने का मतलब यह होता है कि मैं तैया पांचा कर दूँगा, मैं तहस नहस कर दूँगा, आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो मैंने कहा जी ईंट से ईंट बजाना जो है वो मैं जो समझ रहा था। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली दैट वाज रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत था। ईंट से ईंट नहीं बज सकती, ये तो मुहावरा है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने मुहावरा था ये बोला था। तो उस्ताद जी ने कहा नहीं, अब भी तुम बच्चे हो। उन्होंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। ये 70 साल से जो लोग हमारा मुल्क चला रहे हैं वो उसको चला नहीं रहे, इसकी ईंट से ईंट बजा रहे हैं।
انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے کوئی ڈیم نہیں بننے دیا، باقی ملکوں میں حکمران سیاستدان مل کے پانی کی کمی کے لیے ڈیم بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، ادھر منصوبہ بندی ہو چکی ہوتی ہے اور آپس میں یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آدھا ڈیم میرا ہے، یہ آدھا ڈیم میرا ہے، میرے نام پہ ہو، میرے نام پہ، بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو یونٹی تھی جس کے تحت یہ ہمارا ملک پاکستان بنا، لوگوں نے قربانیاں دی، تو وہ ملک کن کا تھا؟ پاکستانیوں کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس یونٹی کی اینٹ سینٹ بجا دی، سندھ، بلوچستان، پنجاب، فرنٹیئر، یہ تقسیم کر دیا لوگوں کو۔ یہ جی ڈیم بنانا ہے تو سندھیوں سے پوچھ لو، بلوچیوں سے پوچھ لو، پاکستانی سے نہ پوچھو۔ کوئی بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ کسی پاکستانی سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے عوام کو، پورے ملک کو اندھیروں میں غرق کر دیا، بجلی کے منصوبے نہیں بنائے، بجلی نہیں پیدا کی، بلوچستان سے جو اربوں روپے کے معدنیات وہ نہیں نکالے، تیل نہیں نکالا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان جو ترقیاتی منصوبے پاکستان کی بہتری کے لیے تھے ان کی اینٹ سینٹ بجا دی۔ اگر ڈیم نہیں بننے دیے تو ملک کے جو ہے معاشی ترقی کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، نہریں، پانی، فصلیں، ان کی اینٹ سینٹ بجا دی۔ 1861 میں انگریز نے جو ریلوے لائن بچھائی تھی اس میں 1 فٹ بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ کئی جگہوں سے پٹریاں اکھاڑ کے بیچ ڈالی، ریلوے کی اینٹ سینٹ بجا دی۔ تو اب مجھے سمجھ آیا کہ واقعی یہ تو عادی ہو چکے ہیں اینٹ سینٹ بجانے کی۔ اگر اسی طرح یہ اینٹ سینٹ بجاتے رہے تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ تو کیا بننا ہے؟ آدھا ملک تو پہلے ہم دے چکے ہیں، اس کی تو اینٹ سینٹ بچ گئی، اب باقی جو ہے اس کو ہم نے 4 میں تقسیم کر دیا۔ وہ پاکستان نہیں، وہ سندھ ہے، وہ پنجاب ہے، یہ پانی میرا ہے، یہ پانی میرا ہے، یہ ڈیم تمہارا ہے، آدھا ڈیم میرا ہے۔ تو بھائی وہ پاکستانی کے اندر گئے، وہ مائگریٹ کر گئے سارے، جنہوں نے اس ملک کو بنایا، جنہوں نے پاکستان بنایا۔ ان کو کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، ادھر سرحد میں ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کہاں ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اسے ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ لوگ 70 سال میں اکانومی کی اینٹ سینٹ بجاتے رہے اور حال یہ ہو گیا کہ ملک بالکل بینکرپسی کے کنارے پہ پہنچ گیا۔ اب جو ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر نیا دور شروع ہوا ہے، اللہ پاک جو ایماندار ہے ان کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ ان کے ہاتھوں سے اینٹیں چھین کے کوئی پاکستان کی ترقی کے میں استعمال کرے۔ ان کو اینٹ سینٹ بجانے کے لیے اینٹیں مت پرووائڈ کریں اور ان پہ کڑی نظر رکھے۔ اگر کوئی اینٹ سینٹ بجانے کی کوشش کرے تو پھر اس کا بینڈ بجا دو۔ تو آج یہی میری دعا ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ جو اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے روکیں۔ پاکستان، ہمارے بچے، ہمارا ملک مزید تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وی ہیو ٹو اسٹاپ ڈسٹرکشن۔ یہ غلط قسم کے نعرے جو ہیں، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ختم ہونے چاہیے۔ وی آر پاکستانی، وی آر آل پاکستانی، وی آر مسلم۔ کوئی سندھی، بلوچی، پٹھان یہ نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کی پہچان ہے؟ آپ سب پاکستانی ہیں۔ ان نعروں سے یہ پاکستان مزید آپ 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ جو پاکستانی ہے، زندہ دل قوم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پلیز اپنے خیالات کو ریکنسیڈر کریں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور نیکی کا جذبہ دے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنا خیال رکھے، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔